Hi there and welcome to Gumbo English. Today we're going to do something a little bit different from the other videos. We have here our first reading lesson. Reading 1. Child's duties at home and at school. Child's duties at home and at school. A duty is something that a person must do. Children have duties at home and at school. Duties help children become responsible, respectful, and disciplined. Some duties at home. Respect parents and elders. Help with housework, cleaning, cooking, fetching water, etc. To take care of younger brothers and sisters. Keep the house clean and tidy. Speak politely at home. Some duties at school. Respect teachers and classmates. Study hard and do homework regularly. Arrive at school on time. Follow school rules and regulations. Keep the classroom clean and protect school property. Example of sentences. At home, I must help my parents. At school, I must listen to my teacher. The child has the duty to respect everyone. Important expressions. Subjects plus must. Example, I must respect my parents. Subjects plus have to. Example, I have to respect my parents. Subjects plus have the duty to. Example, I have the duty to respect my parents. Now trying to give the meaning of all those lines in French. Reading 1. Lecture 1. Child duties at home and at school. Les devoirs de l'enfant à l'école, à la maison et à l'école. Les devoirs de l'enfant à la maison et à l'école.
A duty is something that a person must do. Un devoir est quelque chose qu'une personne doit faire. Children have duties at home and at school. Les enfants ont des devoirs à l'école et les enfants ont des devoirs à la maison, pardon, et à l'école. Duties help children become responsible, respectful, and disciplined. Les devoirs aident les enfants à devenir responsables, respectueux et disciplinés. Some duties at home. Quelques devoirs à la maison. To respect parents and elders. Respecter les parents et les aînés. Help with housework. Aider avec les activités, les travaux de ménage. Cleaning, nettoyage. Cooking, la cuisine. Fetching water, le fait de puiser de l'eau. To take care of younger brothers and sisters. Prendre soin des jeunes frères et sœurs. To keep the house clean and tidy. De garder la maison propre et en ordre. To speak politely at home. De parler poliment à la maison. Some duties at school. Quelques devoirs à l'école. To respect teachers and classmates. De respecter les enseignants et les camarades de classe. To study hard and do homework regularly. D'étudier de façon vigoureuse et traiter les exercices de maison ou les travaux de maison de façon régulière. To arrive at school on time. Arriver à l'école à l'heure. To follow school rules and regulations. De suivre les règles de l'école et les réglementations. Keep the classroom clean and protect school property. De garder les salles de classe propres et protéger les biens de l'école. Example of sentences. Exemple de phrase. At home, à la maison, I must respect my parents. Je dois respecter mes parents. At school, à l'école, I must listen to my teachers. Je dois écouter mes enseignants. A child has the duty to respect everyone. Un enfant a le devoir de respecter tout le monde. Important expressions. Les expressions importantes. Subject plus must. Alors ici, pour former une phrase, pour exprimer l'obligation, nous utilisons un sujet et le verbe must qui veut dire devoir. Le verbe must qui veut dire devoir en français. Exemple, I must respect my parents. Je dois respecter mes parents. Subject plus have to.
le have to est l'équivalent de must. Donc, on peut aussi remplacer must par have to. Et on a un exemple ici. I have to respect my parents. Je dois respecter mes parents. Alors, donc, quelqu'un peut dire I must respect my parents. Et une autre personne va dire I have to respect my parents. Les deux phrases sont correctes et ont la même signification. Subject plus have to. Subject plus have the duty to. Alors, sujet plus avoir le devoir de. Sujet plus avoir le devoir de. Example, I have the duty to respect my parents. J'ai le devoir de respecter mes parents. Très simple. Donc, ces expressions sont très utiles quand vous voulez exprimer une obligation. Comprehension questions. 1. What is a duty? 2. Give 2 duties of children at home. 3. Give 2 duties of children at school. 4. Why are duties important for children? Des questions de compréhension. 1. What is a duty? Qu'est-ce qu'un devoir? 2. Give 2 duties of children at home. Donnez 2 devoirs des enfants à la maison. 3. Give 2 duties of children at school. Donnez 2 devoirs des enfants à l'école. 4. Why are duties important for children? Numéro 4. Pourquoi les devoirs sont-ils importants pour les enfants? So this is the end of our lesson. If you have something to say about it, you can leave a comment and tell me exactly what you think about. And you can share the video with all those people who want to learn how to read text in English. Goodbye and see you next time on Gamo English.